निकोलास मादुरो जहाँ हाथ में हैंडकफ पड़ी आउ सारा पृथ्वी देखुची जड़े राष्ट्रपति को किभली किडनैप करा जाई पारे, जड़े राष्ट्रपति को किभली किडनैप करी आउ गोटे देश को अणा जाई पारे। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जे बहु समय धरी प्लान करुथिले, प्राय 6 मास धरी योजना प्रस्तुत करुथिले वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप करबा पाई। पृथ्वीर सबुठारु शक्तिशाली और गणतांत्रिक राष्ट्र भाव में अमेरिका एबे सारा पृथ्वी पाई एक खराब इतिहास, एक कलुषित इतिहास तैयारी कला। ए इतिहास कहब आगामी दिन में जे किभली गोटे सभ्य शिक्षित राष्ट्र आउ गोटे राष्ट्र उपरे एई भली आक्रमण करि पारे। 6 मास धरी प्रस्तुति भितरे राष्ट्रपति किभली रहउचंती वेनेजुएला रे, को जगार रहउचंती, केमिति तांकू किडनैप करि हबो यार प्लानिंग करा जाउथला। मात्र आधा घंटा भितरे जड़े राष्ट्रपति को अमेरिकार सैन्य माने, अमेरिकार मिलिट्री किडनैप करी हाथ में हैंडकफ पकई तांको पत्नी सह अमेरिका नहीं आसिले। आमे सबू ओडिया रे गोटे कथा शुणीचे, जोर जार मुलक तार, जहा बाहुरे बल अच्छी, जहा पाखरे गुंडा अछंती, जीए एही भली गुंडामी करि पारे तार मुलक हो जाए बा से राजा बनी जाए। जोठी जोर जार मुलक तार चारे ए नीति को अनुकरण करा जाए, सेठी आईन रो शासन न थाए, सेठी केवल बाहुबल उपरे आईन चले, अर्थात मु जहा कहबी ता ठीक। डोनाल्ड ट्रंप सारा पृथ्वी को एही भली एक समय दे जीवा पाई बाध्य करुचंती, जोठी अमेरिकार शक्ति कहब नियम कौन, आईनी कौन। डोनाल्ड ट्रंप जड़े राष्ट्रपति को किडनैप करिवे एवं किडनैप कर सारा परे तांको अमेरिका आनिबे, अमेरिका रे हैंडकफ पकईबे, हैंडकफ पकई निज देशर कोर्ट रे तांकर ट्रायल करिवे। जीए किडनैप करिछि सेही देश विचार करुछि जे राष्ट्रपति वेनेजुएला से दोषी ना निर्दोष। एक अद्भुत कथा, देश करिछि गिरफ्तारी, देश करिछि किडनैप, आउ सेही देशर जज माने कहिबे जे प्रकृत रे वेनेजुएला राष्ट्रपति ठीक करिसंती ना भूल करिसंती। अमेरिकार गुंडामी को नहीं सारा विश्व चर्चा करुछि। आउ डोनाल्ड ट्रंप एही भली जड़े व्यक्ति जे जांको मस्तिष्क भितरे जहा चलीछि ताकू सारा पृथ्वी आगरे रखुचंती। पूरा पूरी स्पष्ट भाव में डोनाल्ड ट्रंप कहउचंती जे वेनेजुएला तैल उपरे आमर अधिकार को आमे एही बाटरे साब्यस्त करिबु। अमेरिकार बड़ बड़ कंपनी माने वेनेजुएला को जिबे, आउ तार जो भित्तिभूमि रही वेनेजुएला ताकू सजाड़े। ए तेल आम कथा अनुसार बिका हबो, आमे ता उपरे अधिकार साब्यस्त करिबु, आमे जहाकू कहबू से सेठी राष्ट्र मुख्य बनिबे, पूरा व्यवस्था आम द्वारा परिचालित हबो। 2003 मसीह इराक रे एमती अमेरिका करिथिला। 2011 मसीह कर्नेल गद्दाफी तांकर अवस्था मध्य एया होइथिला लिबिया रे। आउ एबे 2026 मसीहा वेनेजुएला रे एका समस्या, एका प्रकार आक्रमण, एका प्रकार गुंडामी। तैल उपरे अमेरिकार लोभ सारा पृथ्वी को जना। वेनेजुएला रे जेते परिमाणर तेल अच्छी ताहा अमेरिका ठारू अधिक, साउदी अरब ठारू अधिक। आउ एई तैल उपरे अमेरिकार आखि बहु दिन रही आसी। अमेरिका सबुबेले
ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିଲେ, ନିଶା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଏଇଭଳି ଏକ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକା କିଡନାପ୍ କଲା। ହଁ, କିଡନାପ୍ ହେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରିବ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରି ଆମେରିକା ନେଇ ଆସିବ। ଅନେକ ବାଟରେ ହୁଏତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବ, କିଡନାପ୍ କରିବ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। 2003 ମସିହାରେ ଇରାକରେ ଏଇଭଳି ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ, ସେଇ ତେଲ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଅରାଜକତା ଥିଲା। ଲିବିୟାରେ ସେଇ ତେଲ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଅରାଜକତା ଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ୟୁକ୍ରେନରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାରଫୁଲ ମିଲିଟାରୀ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ, ସେହିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଜୋରଜାର ମୁଲକ ତାର ନୀତି ଆପଣେଇ ପାରେ। ଆମେରିକାର ନାଲି ଆଖି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା ଚାହିଁବେ ପୃଥିବୀରେ ସେଇଆ ଘଟିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି ନ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। କଲମ୍ବିଆକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, କ୍ୟୁବାକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କଲା ପରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନ, ଜୋରଜାର ମୁଲକତାର ନୀତିରେ ଆମେ ତୁମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଡନାପ୍ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ, ତମେ ଆମ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଧମକ।